At the international level, especially, a living wage and work with dignity are now accepted as a human right. The major task of this tribunal is to use the evidence gathered to explore possibilities, processes, and institutions whereby the right, human right, becomes a reality on the ground. Kami percaya bahwa panel hakim yang terhormat pada Mahkamah Rakyat ini akan mampu dengan jeli mencermati fakta rendahnya upah buruh karya Indonesia dan betapa upah rendah tersebut mencederai hak asasi manusia dan menggerogoti standar hidup layak bagi kaum buruh. Maka dengan tingkat upah yang memenuhi kebutuhan hidup layak dan mampu mewujudkan taraf kehidupan yang manusiawi dan bermartabat, maka kami berharap yang mulia para panel hakim di Mahkamah Rakyat ini akan tiba pada kesimpulan dan keputusan bahwa pemerintah, perusahaan pemasok, buyer bertanggung jawab atas pemenuhan upah yang layak bagi kehidupan buruh dan keluarganya. Pada bulan Juni sedang membuat TKP di Risma agar karyawan yang sedang cuti haid itu diambil agar dia beristirahat selama 2 hari. Manajemen menjawab, tolong bantu perusahaan. Semua pekerja yang ada di Risma kebanyakan wanita. Bagaimana, dia menyata saya, bagaimana kalau semuanya cuti haid? Dan dia tetap bersikeras, cuti haid harus diuangkan. Karyawan sebenarnya jam 7:30 mulai bekerja, ini jam 7 mulai bekerja. Terlambat masuk, dimaki-maki. Kamu bagaimana? Ingin memajukan perusahaan? Hanya menuntut. Kalau memang nggak betah di Risma, keluar. Menyindir ke kami, buat apa berorganisasi? Menyindir begitu juga. Dan perempuan jangan pacaran saja. Dan perempuan jangan ngurusin suaminya aja. Karyawan PT Risma Dawaparel khususnya untuk wanita, pasal 5 ayat 3 berbunyi, khusus untuk karyawan wanita selama masa kontrak kerja tahun pertama berjalan tidak diperkenankan untuk hamil. Dengan jelas perusahaan 90% buruh di PT Tanggal Karya itu adalah perempuan. Dan untuk hukuman fisik seperti berdiri di depan meja pimpinan itu biasanya dilakukan untuk produksi sewing, terutama sewing yang mayoritas buruhnya itu perempuan, dan itu pasti rutin dilakukan. Selain itu, dari Januari 2012 manajemen Tanggal Karya membuat kebijakan baru, yaitu menggunakan land system, yang mana satu orang buruh yang tadinya melakukan satu pekerjaan harus melakukan 3 proses pekerjaan. Dampak dari land system adalah buruh tidak bisa leluasa melakukan aktivitas lain selain bekerja, karena buruh tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, sehingga sulit melaksanakan ibadahnya, tidak bisa ke toilet, tidak bisa mengambil minum, dan juga sulit mengambil hak cutinya. Pada tahun 2009 saya bekerja di perusahaan itu karena pada waktu itu penghasilan kami sebulan hanya 1 juta rupiah. Akhirnya istri saya membantu saya dan bekerja di perusahaan tersebut.
untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari yang serba kurang. Kami pun harus berusaha untuk memanage pengeluaran agar sedikit banyak kami bisa menyisihkan untuk anak kami. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari sampai menuju akhir bulan itu dengan penghasilan kami berdua cukup, cuma harus kami manage lagi, Bu. Lebih dari segi makanan mungkin harus dikurangi seperti itu. Pada tahun 2013 perusahaan kami beserta 4 factory Nike di Tangerang melakukan penangguhan upah. Upah yang seharusnya kami terima 2.310.000 ternyata dibayarkan 2 juta rupiah. Keadaan yang kami hadapi waktu itu mendorong kami untuk memperjuangkan upah yang layak, sampai akhirnya kami mengajukan ke dinas tentang keabsahan penangguhan ini, dan dinas dengan suratnya membenarkan bahwa penangguhan ini disetujui oleh Gubernur Banten. Sejak Januari 2013, PT Olimpik tidak membayar upah minimum sektoral provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.310.000. Padahal serikat pekerja dan perusahaan telah sepakat membuat perjanjian kerja bersama (collective bargaining agreement) sejak tahun 2006. Di sini tertulisnya perusahaan membayar upah pekerja dengan UMSP. Pekerja yang di PT Rismar Dewa Apparel dengan status karyawan kontrak, dan semua awal kawan-kawan kami bekerja itu dengan status tetap. Kami memang sepakat menandatangani kontrak 1 tahun dan status kontrak itu karena perusahaan meminta kami sebagai pekerja tolong pertahankan PT Rismar di Jakarta agar tetap eksis, dan kami sepakat menandatangani itu. Next, selanjutnya kawan-kawan kami itu diputus, dan kami juga meminta dari Kasudinaker Jakarta, pemerintahan Indonesia agar melihat apakah benar sistem kontrak kerja di Rismar. Dari suku dinas melihat sistem kontrak kerja di Rismar, dan pada hari itu juga memutuskan bahwa PT Rismar Dewa Apparel batal demi hukum sistem kontraknya. Dan di situ kami tetap diputus hubungan kerja, walaupun sudah turun anjuran, sudah ditetapkan batal demi hukum sistem kontraknya, perusahaan tidak menjalankan. Proses pemutihan itu dilakukan dengan cara memaksa agar para buruh bersedia menandatangani program pemutihan atau program 75%. Buruh pada saat itu yang tidak menandatangani program 75% ada 40 orang. 40 orang itu ternyata perusahaan tidak senang karena tidak mengikuti peraturan perusahaan yang ada dengan mengadakan
oleh manajer personalia. Bahkan kenapa tidak mau tanda tangan? Ini perusahaan yang menentukan seperti itu. 23 Februari 2012, saya mendeklarasikan bersama 14 teman saya mendeklarasikan SBGTSI. Tanggal 24 Februari 2012, ketika saya memberitahukan pendeklarasian SBGTSI, saya dipanggil bersama 8 orang kawan saya, dan pada saat itu juga kami di PHK dengan alasan efisiensi. 7 orang kawan saya menyetujui PHK tersebut. Saya tahu alasan mereka kenapa menyetujui PHK. Karena intimidasi yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Setelah seluruh pimpinan ter-PHK, saya membangun kembali kepemimpinan yang baru di dalam. Sama yang didapat oleh pimpinan yang ada di dalam. Kami tidak bisa melaksanakan kegiatan organisasi. Kami tidak diberikan tempat. Kami tidak bisa meminta dispensasi untuk kegiatan organisasi. Bahkan perusahaan melakukan briefing terhadap seluruh buruh di hari yang sama dengan menyatakan bahwa jangan menjadi anggota SBGTSI. Selain itu, salah satu pimpinan itu tidak diberikan mesin tempatnya bekerja, dan juga kami tidak diperbolehkan menggunakan seragam organisasi. Dari kondisi kerja yang buruk, 2.000 buruh melakukan aksi spontan. Kami aksi sekitar 5 hari, dan akhirnya kami 1.300 buruh di PHK. Ada beberapa buruh yang bekerja, masuk bekerja kembali. Buruh yang bekerja itu harus mereka dijemur di lapangan, harus mengelilingi lapangan dengan membawa kertas yang menyatakan bahwa saya tidak akan demo kembali. Buruh yang masuk bekerja itu harus membawa jaminan berupa orang tua atau suami yang menyatakan bahwa tidak akan demo kembali. Buruh juga yang bekerja berganti status kerjanya dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak 6 tahun. Saya pernah melaporkan tindakan represi aparat karena kan kami dipukul segala macam, tapi laporan kami ditolak, dan terus rumah sakit pun menolak kami untuk melakukan visum. Yang perlu Bapak Hakim dan juga Grand ke seluruh kawan-kawan yang ada di sini tahu apa tindakan Adidas atas kasus 1.300 buruh yang saat ini sudah berlangsung selama 2 tahun. November 2013, ketika kamu melakukan aksi di depan kantor Adidas, pernyataan yang diterima dari Ibu Adelina Simanjuntak sebagai pimpinan perwakilan dari kantor Adidas menyatakan bahwa tidak hari ini, besok, tahun depan sekalipun Adidas tidak akan pernah menyelesaikan kasus PT Tanah. Upah yang sangat rendah, seharusnya dia bebas pajak, seharusnya dia tidak perlu lagi ditanggungan, seharusnya dia mendapat subsidi ketika kekurangan defisit yang dialami oleh rumah tangga buruh itu dialami, itu terjadi. Namun pemerintah sama sekali bahkan memberikan satu fasilitas yang istimewa bagi pengusaha-pengusaha yang kalau tidak mampu memberikan upahnya dengan penanggung upah dari skalanya 6 bulan, 8 bulan sampai setahun. Namun dalam masa penangguhan itu pun juga negara tidak pernah bertanggung jawab kepada buruh yang ditanggungan upahnya itu tidak pernah disubsidi. Masalah upah sudah selayaknya ditempatkan dalam level yang lebih tinggi bernama undang-undang, karena menyangkut masalah nasibnya sekitar 20 juta buruh yang formal, bahkan mungkin lebih. Ketika nasib 20 juta buruh ini hanya diputuskan oleh Pusat Menteri untuk bicara masalah upah, saya pikir ini regulasi yang tidak fair terhadap populasi yang sangat besar bagi kelas buruh, sehingga perjuangan untuk meninggikan ikatan hukum yang lebih kuat di level undang-undang masalah pengupahan ini saya pikir penting dalam skala nasional. Sejak tahun 95 sampai 2007 paling tidak, upah real relatif tidak pernah meningkat, sekitar kalau di situ 200.000. Harus juga dipikirkan, dan ini yang harusnya menjadi sasaran kita.
Bagaimana menaikkan daya beli dengan cara mengurangi pengeluaran, inflasi misalnya, duit nilainya itu harganya dipertahankan nilainya supaya nggak turun, itu kan negara berperan. Penyediaan fasilitas yang lain perumahan itu juga tanggung jawab negara. Kalau memang ingin ada semacam tawaran gitu ya, memperbaiki kesejahteraan buruh di Indonesia, menurut saya valid. Tidak cuma secara niat baik atau hak asasi, tapi secara ekonomi juga. Karena kalau buruh upahnya naik, apa yang dilakukan oleh buruh? Belanja, sebagian disimpan. Kalau belanja, buruh berbelanja, apa yang akan terjadi? Produksi harus ditingkatkan. Kalau produksi ditingkatkan, apa yang terjadi? Ekonomi bergerak. Kalau ekonomi bergerak, bagaimana yang terjadi? Bertumbuh ekonomi. Upaya untuk serikat dari serikat buruh untuk memastikan upah minimum melalui perundingan kolektif itu seringkali dihadapkan dengan PHK massal. Kesadaran atau pemahaman para pemilik modal dan atau pengusaha menganggap bahwa kehadiran serikat buruh, kehadiran organisasi buruh itu merupakan ancaman bagi mereka, sehingga kemudian dengan sekuat tenaga para pengusaha mencari berbagai macam cara untuk memberangus atau setidak-tidaknya melemahkan serikat buruh. Dan sayangnya negara, dalam hal ini pemerintah, setali tiga uang dengan modal, mereka juga pelaku aktif dalam melakukan pemberangusan serikat buruh. Berdasarkan penelitian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta misalnya, dari tahun 2009 sampai tahun 2011 itu terdapat peningkatan yang luar biasa terhadap bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan berserikat atau union busting. Yang pertama itu adalah mutasi, kemudian yang kedua itu adalah PHK, yang ketiga adalah skorsing, yang keempat mengingkari keabsahan serikat buruh, yang kelima kriminalisasi. Ketika kaum buruh merasa dihantui rasa ketakutan membentuk serikat buruh, sesungguhnya pada hari itu telah terjadi pemberangusan serikat buruh. Ini harusnya dimiliki perspektif ini oleh siapapun, termasuk oleh Dinas Tenaga Kerja, Kementerian, Kepolisian, bahkan harusnya oleh akademisi. Itu begitu masifnya pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan teman-teman tadi, dan itu melibatkan multinasional, apapun mereknya. Mengapa demikian? Ini karena terkait dengan sistem yang dianut, yaitu sistem outsourcing. Yang harus kita lakukan adalah minta tanggung jawab kepada buyer, karena di pasal 65 itu jelas bahwa apabila penerima pekerjaan itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pengguna itulah yang harus menanggung seluruh kewajiban atas kerugian buruh itu sendiri. Maka kita harus minta tanggung jawab kepada para pemberi kerja, yaitu brand-brand yang terlibat di dalam pekerjaan bersama kita semuanya. And what we found is that the national minimum wage is a poverty level wage in all the Asian countries, including of course Indonesia, and we have been hearing about that. And what we found is that garment workers are able to get at best that poverty level minimum wage. And in order to figure out how to solve this problem, as trade unionists, we have to identify who is the employer, because you have to demand the wages from somebody, and that somebody has to be an employer. What we typically think, of course, is that the supplier that we are working in, the factory that we are in, that management is our employer, or that owner is our employer. But what we forget is that that owner actually has a boss who is the multinational brand, and the owner of the supplier factory is really working for the multinational brand. So we have to go to our boss's boss. We have to go to the top boss always. Despite of the business logic, corporations have this responsibility to respect human rights. But of course the manufacturers are part in a chain where they often think that the only way to compete is by violating human rights.
and that gives them the advantage. And I think often global brands benefit from that as well. Like if Adidas, if Nikomas is or UN facilities are underpaying workers for decades, then somehow this must have benefited also Nike, Adidas, Puma, and the other brands, because they could get their products cheaper than they should have been. So there is that real tension, and I think that is the liability from the whole chain that we need to discuss. It makes it also very difficult for a particular manufacturer to fulfill all the human rights and be competitive. I mean, there is a big problem with the guiding principles because they are principles, recommendations, so they are not binding. But you could argue that many of the principles are also part of national laws and can be enforced in one way or another, but they are very difficult to make global corporations in the end to enforce them. It's like you create soft law, it's not hard law. As the largest private employer and private sector employer in the United States, Walmart has enormous power to set trends, not just for retail and service industries, but for the economy as a whole. Walmart workers, current and future, face exploited wages and working conditions that have a ripple effect throughout all jobs. Walmart obviously squeezes the suppliers, and that is at the heart of its ability to have low prices. Even though laws change from country to country, basic human needs do not. Walmart uses its power to drive down wages and benefits of suppliers. While the company has claimed that its practices have improved, most recently, for example, signing the Fair Food Agreement in the United States with the Coalition for Immokalee Farm Workers in Florida, conditions throughout the rest of their supply chain continue to decline for workers. So they'll do this, they'll sign these small agreements with small sets of workers to try to demonstrate that they're doing great, that they're good on labor, and meanwhile, the entire rest of the supply chain throughout the world continues to suffer. So we made a study in 2012, and together with Stern, and they interviewed 60 workers. 85% of them stated that their wage was not enough to meet their basic needs. There was quite a high number of workers from Adidas supplier, Nikomas Gevilan. There were 25 out of 33 interviewed workers who said that. And there were 12 out of 15 workers who said that the wage was not enough, speaking from a plastic technology, which produces a sort of Adidas shoes. According to H&M, hourly wage should be negotiated between union, factory, and factory management. And for example, we think that this negotiation between workers and factory owners, we agree that this should be the core strategy of a roadmap on living wages. We wonder how will it be possible to engage and commit to a living wage without a benchmark. And we do understand it's a factory and problems do exist and will exist. What our aim is to set up a system that can identify the problems within the factories through the help of worker representatives or unions, and those problems are dealt together with negotiation between worker representatives or unions and the suppliers, ownership, the management, the top management. But as of now, yes, as I highlighted, we do understand that it has not been a worthy conditions where all workers are able to negotiate their rights. And Adidas policy, what we believe is that we ask our suppliers to full implementation without waiver. I would like to emphasize, I would like to highlight it that
it is extremely difficult for us to implement this because many other brands, they are really flexible on minimum wage waiver. We allowed factories to use contract workers only under 3 circumstances. The first one is that allowed by law, and the second one is in case of unusual or extraordinary circumstances, such as earthquake or such as flood, that is beyond the control of the management. And then the third one is that in the event of unexpected, unusually large volume of orders. Again, this is similar with what happened with minimum wage implementation. That we will have many challenges from factory or our suppliers that produce for multiple buyers, because when it comes, we are just a minority, let's say 10%. They will ask and contest our standard is that, Adelina, this is, you have only produced, we produce for you only 10%, and you have this very strict standard. Meanwhile, our main buyer, actually, they allow us to use contract workers. In that situation, we have a very difficult position, because we can't force them without strong reason. Okay, although we come up with sort of like a win-win solution at the end, but this is at the first very difficult for us. Menyelesaikan sengketa perburuan kerana hukum merupakan tantangan yang sangat berat untuk buruh. Ada 3 permasalahan besar yang harus dihadapi buruh. Pertama, lepasnya tanggung jawab pemerintah dalam perburuan atau privatisasi sektor perburuan, sehingga buruh harus vis-a-vis atau berhadapan dengan kekuatan pengusaha yang tidak seimbang. Kedua adalah lemahnya penegakan hukum, baik itu sistem pengawasan, eksekusi maupun sistem pidana dalam sektor perburuan. Ketiga, sengketa perburuan mengharuskan buruh memiliki daya tahan yang kuat, di mana dalam proses yang lama buruh seringkali tidak diupah dan tidak diizinkan bekerja jika proses sengketa, sementara harus membiayai kebutuhan hidup. The wage movement, which in Indonesia began with a physical minimum wage, went over into defining the living wage, went over into going beyond into collective bargaining. The data that one of the data from Adidas from our other colleague expert from Germany said that we have actually achieved some places the minimum wage in a garment industry more than the declared minimum wage. And yet in the second year you have a reversal of that wage back to less than the minimum wage. Now this reversal is showing the limits of the wage struggle and the living wage in Indonesia. That's the core point. Why it is showing is an important point to understand. And this comes back to the nature of supply chain, global supply chain. That the labor movement by itself in one country cannot really push the wages beyond a certain point. And that is why a global understanding of the global supply chain and the global relationship of the labor movement was must, which is what I want to submit. And that's exactly what Asia Pro Wage comes at. We have from the Asia Pro Wage campaign very clear. We have said this is the benchmark and this is the living wage. Most of the unions here would be saying this is the benchmark we want. Whether they agree or not agree, they can build a collective bargaining process. They can build a collective bargaining process with the Indonesian unions here. Whichever union they want to talk to, that's their choice. But they should be able to talk on the living wage. Then only one actually can say that they are taking responsibility for an outcome which they have all accepted as an ILO standard outcome, ILO 4 labor standard, which is to do with living wage and with the freedom of association. You know, it's very clear that freedom of association exists and a collective bargaining exists. The workers will be able to achieve. We don't want to depend on the governments. We don't want to depend upon the judicial mechanism. We have the capacity, the strength, if the brands start respecting our freedom of association and our capacity for collective bargaining, we will be able to find out a solution to this question of wage deficit and question of living wage. So I would again, in the end, submit that AFL will actively have a measure, actively have living wage, and if brands take the responsibility to negotiate ground wage, to discuss with the people who are part of the land and part of the larger labor movement, would actually solve one of the core problems of globalization,
which is really the question of freedom of association and living wage. And if it can't be done in government, let us be very clear, it can't be done in any other business. So if the freedom of association and living wage is not there in the government workers, no business organization, however big it is, can actually deliver human rights to the workers in any part of the world and any part of the supply chain. So I would submit that we should make the brands responsible fully for this. Based on the above findings and considerations, this People's Tribunal concludes the following. First, the general situation of workers in the Indonesian part of the global garment supply chain is a matter of great concern. There are significant deficits between their working conditions and the internationally recognized standards for work with human dignity. There are clear indications that work is becoming more precarious because of a trend toward short-term contracts. The nature, extent, and long duration of continuing violations of garment workers' rights is indicative of a systematic violation of their fundamental right to a decent life lived with human dignity. These violations are the result of a structure of commercial transactions which follow the logic of business while disregarding the human rights of workers. Recommendation to all the stakeholders in the garment industry. First, the recognition and the implementation of the living floor wage as defined, developed, updated by the AFWA must be the joint and the urgent responsibility of the government, all the government brands, of the factory owners and suppliers. As the complete expression of the accessibility to a fundamental human right, a fair living wage must be considered an urgent and mandatory step in compliance with the binding normative principles of the national constitution as well as of the international covenants subscribed to by Indonesia. Second, because of their critical importance for assuring the independence of workers in the expression, the defense, the promotion of their fundamental rights, the government of Indonesia must give their high priority to assume a leading role in promoting the collaboration with the dominant stakeholders of the garment sector for the recognition and the implementation of the two basic rights of freedom of association and collective bargaining. Thank you, Nari. That is the end of the presentation of the verdict of the Court of the Tribunal. Now, obviously, the text, but even more, the commitment is in your hands. You have been those who are the petitioner. I do hope, and I think on behalf of all colleagues here, thank you for your attention. Please, to have done a work which could be used for further life. I will declare this closed and look forward to seeing you all in the struggle. Mungkin saya memberikan satu ilustrasi kepada teman-teman
mungkin pernah mendengar tentang blind man and elephant. Rumusnya satu, kalau ibu merasa tidak yakin dengan forum ini, tidak usah juga kesaksian. Ini bercerita tentang bagaimana 6 orang buta menjelaskan bagaimana mendeskripsikan seekor gajah. Analogi Anda itu kan bukan saya. Saya mungkin akan minta keluar untuk mendengarkan Anda. Saya tidak mau kalau Anda tidak tarik foto itu. Anda masa menuduh kami sebagai blind man, disrespect atau